Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nina Rozman dan ini Niaga AWANI. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Dan antara perkara utama yang akan saya mulakan pada kali ini, sekali lagi Niaga AWANI akan bawakan perkembangan terkini data dan statistik mengenai prestasi ekonomi. Bagaimanakah keadaan ekonomi yang kita bawakan setiap bulan, setiap suku dan juga setiap tahun. Dan kali ini saya akan kongsikan antara laporan terkini yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu merupakan indeks perdagangan luar negeri untuk bulan April 2023. Sudah tentu kita akan bawakan data ini untuk anda lihat bagaimanakah keadaan ekonomi ketika ini, di mana kami akan bawakan juga pakar dan penganalisis untuk bantu kami memahami dan mengulas lebih data ini yang kita kaitkan dengan keadaan ekonomi sekarang. Dan sudah tentu paling utama adalah bagaimana untuk kita terjemahkan kepada pemahaman anda, terutama rakyat di luar sana, dan kesan-kesannya terhadap diri kita dan juga negara. Sudah tentu saya mulakan terperinci bagaimanakah perdagangan luar negeri. Kalau kita lihat perdagangan luar negeri yang melibatkan ekspor dan import, malangnya ekspor adalah menurun, di mana ia susut sebanyak 18.7%. Ini adalah prestasi bulan di mana anda melihat pada bulan Mac dan April tahun ini ia telah turun, iaitu nilai ekspor kita kepada 18.7%. Kalau daripada 129.7 mata kepada 105.4 mata, dan ini adalah nilai ekspor di mana kita dapat melihat penurunan. Bukan itu saja, nilai import kita juga mengalami iaitu penurunan, di mana kita melihat kelemahan menurun sebanyak 2 digit juga untuk nilai import pada bulan April 2023, di mana ia telah mencatatkan daripada angka 103 mata kepada 92.6%, dan ini adalah nilai ekspor dan import di mana anda dapat teliti pada bulan April telah susut. Kalau kita nak lihat secara terperinci apakah indeks yang memberi sumbangan kepada penurunan dan penyusutan terhadap nilai ekspor dan import ini, kalau anda teliti di sini ada terdapat beberapa indeks, dan indeks ekspor di mana kalau kita lihat indeks nilai seunit, di mana ia telah juga, kalau kita lihat di sini semua arrow merah, nilai indeks seunit telah menurun sebanyak 0.5%, termasuk juga dengan indeks volume juga telah menurun 18.3%, dan antara indeks yang telah menyumbang kepada penurunan iaitu indeks nilai seunit, kalau kita teliti di sini antara penurunan yang paling tinggi adalah pelbagai barang keluaran kilang, iaitu telah mencatatkan hampir penurunan hampir 30%, diikuti juga dengan minyak galian, iaitu penurunan penyusutan dengan 2 digit sebanyak 16.6%, diikuti juga dengan faktor ketiga terbesar yang mengalami penurunan ekspor, iaitu alat jentera dan kelengkapan pengangkutan. Selain itu, kalau kita lihat import juga, nilai indeks seunit dan indeks volume kedua-duanya menurun dengan jumlah 0.8% untuk indeks nilai seunit dan 9.4% penurunan untuk indeks volume. Dan apakah indeks yang menyebabkan nilai import kita menurun? Di sini iaitu indeks terbesar yang mengalami penurunan, yang menyebabkan penurunan penyusutan import ini adalah disebabkan yang terbesar hampir mencecah 20% adalah pelbagai barang keluaran dalam kilang, diikuti juga dengan iaitu hampir 10% barang-barang keluaran kilang dengan alat jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 8.1% penurunan. Dan ini adalah secara terperinci anda lihat apakah indeks yang telah menjadi faktor penurunan terhadap ekspor dan import kita pada bulan April 2023 ini. Pada masa sama, kalau kita lihat terma perdagangan ini meningkat namanya, iaitu sebanyak 0.3% terma perdagangan. Dan kita teliti di sini alat jentera dan kelengkapan pengangkutan, termasuk juga dengan indeks bahan mentah tidak boleh dimakan dan indeks makanan, ketiga-tiga indeks ini mengalami peningkatan. Walaupun terma perdagangan mengalami peningkatan, tapi kita sudah teliti bahawa nilai indeks unit ekspor import kita telah menyusut pada bulan April. Dan persoalannya, adakah prestasi lemah ini akan diteruskan, kita dapat lihat prestasi ini akan terus menerus pada bulan-bulan akan datang, pada suku akan datang, maupun untuk tahun ini. Sudah tentu kita harus memahami apakah cabaran ataupun iaitu masalah isu yang kita tengah hadapi sebagai negara Malaysia, mungkin bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi di peringkat nasional, kebangsaan, termasuk juga dengan di peringkat global. Dan saya akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, iaitu Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM.
Prof, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah lama kami tidak mempunyai kehadiran Prof di Niaga Awani setelah sekian lama. Tetapi sudah tentu bukan nak bawakan berita buruk, iaitu kalau kita lihat perdagangan indeks ekspor dan import kita memang menyusut, iaitu lebih kurang kalau kita lihat bulan ke bulan ia menurun bulan ke bulan daripada Mac hingga April ini. Dan kalau kita nak teliti, Prof, mungkin Prof boleh kongsikan apakah faktor penurunan perdagangan luar negeri kita ni menurun? Adakah disebabkan faktor dalaman ataupun faktor luaran dan faktor dalaman ataupun faktor luaran yang dikatakan menjadi punca utama penurunan kepada perdagangan indeks luar negeri ini? Okey, terima kasih Nina atas jemputan. Saya melihat bahawa ia adalah kombinasi kedua-dua faktor dalaman dan luaran. Tapi seperti apa yang telah digambarkan tadi data-data perdagangan kita ni sememangnya pada ketika ini agak membimbangkan. Bukan saja kita tengok daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun. In fact, kita punya prestasi ekspor kita ni sebenarnya mencatatkan kejatuhan 2 angka yang terendah sejak bulan Mei 2020. Jadi bagi saya data-data ini, sebab kalau kita tengok jumlah dagangan itu menyusut dan ia menyusut akibat daripada kedua-dua komponen ekspor dan import. Dan saya fikir apa yang lebih membimbangkan adalah saya melihat penyusutan dalam lebihan dagangan kita. Ini lebihan dagangan ini yang menjadi kerisauan saya adalah apabila dijangkakan akan berlaku, mungkin pada ketika ini risiko dia masih rendah, tetapi ada juga saya lihat kebarangkalian bahawa perkara seperti defisit berkembar ataupun twin deficit yang menjadi kerisauan jugalah, iaitu defisit bajet defisit dan juga defisit perdagangan. Namun begitu, balik kepada persoalan tadi berkenaan dengan faktor-faktor ini, saya berpendapat kita cerita dulu dalam aspek global. Global ini kita tahu bahawa kita sejak daripada pasca pandemik, kita tahu bahawa dunia mengalami satu keadaan yang kita panggil VUCA. Dia volatile, uncertain, dia semakin kompleks dan juga semakin ambiguous. Ini perkara-perkara yang saya fikir kita semua pun sudah sedar dari segi proses monetary tightening yang masih lagi berlaku, yang kita lihat secara yang begitu agresif. Kita juga lihat ketidaktentuan geopolitical situation yang masih lagi berterusan, dan juga kita tahu ada beberapa faktor dalam konteks Malaysia yang menyebabkan aktiviti perdagangan kita agak menyusut, iaitu kita lihat prestasi ekonomi rakan dagangan utama kita, iaitu negara China, dilihat tidak seperti yang dijangka. Jadi kesan daripada zero COVID policy mereka tu, kalau kita tengok dia punya economic scarring ataupun dia punya parut ekonomi itu masih lagi tidak dapat dipulihkan dalam masa yang terdekat, dan pasaran pun tidak menjangka bahawa prestasi ekonomi negara China dalam keadaan yang tidak begitu baik seperti yang dijangkakan. Kalau kita lihat contoh saja pun, pertumbuhan ekonomi mereka pada suku utama, kalau saya tak silap agaknya dalam sekitar 4.5%, lebih rendah daripada prestasi ekonomi kita. Dan kita juga lihat mereka mempunyai pelbagai isu masalah struktural akibat daripada kesan isu apabila mereka meletakkan dasar zero COVID policy itu. Contohnya kita tengok dari segi isu graduate unemployment, mereka semakin meningkat, youth unemployment, dan juga isu underemployment. Begitu juga sektor-sektor yang lain. Jadi ia memberikan kesan secara yang langsung kepada ekonomi kita. Jadi itu dari sudut luaran. Dari sudut domestik, bagi saya apa yang perlu dilihat adalah sebenarnya saya berpendapat dari segi perdagangan ini adanya satu vacuum, kekurangan dari segi strategi ekonomi yang jelas, dari segi di manakah kita nak melihat hala tuju dari segi strategi ekonomi dan perdagangan antarabangsa kita. Contohnya
saya masih lagi menantikan pelancaran industrial master plan yang terkini yang masih lagi belum diumumkan. Begitu juga saya lihat tidak ada banyak usaha untuk memfokus kepada sektor-sektor yang begitu terkesan, contohnya SME. Tadi kita tengok data yang Nina tunjukkan indeks-indeks keluaran kilang, alat jentera. Ini saya yakin banyak melibatkan sektor-sektor SME, PKS kita yang saya tengoklah tidak diberikan penumpuan kerana kita tengok pelan induk SME pun masih tidak lagi diumumkan. Begitu juga dari segi perancangan untuk kita nak memaksimumkan kebaikan ataupun menembusi pasaran baru melalui blok-blok ekonomi, melalui multilateral agreement, contohnya RCEP ataupun CPTPP. Itu juga saya tengok tidak begitu ditekankan. Jadi itu dua faktor yang saya lihatlah, faktor domestik dan juga faktor global yang menyebabkan keadaan penyusutan dari segi trend perdagangan kita, dan saya berpendapat bahawa trend ini dijangka akan berterusan pada suku-suku seterusnya pada tahun ini. Baik, seperti yang faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan terhadap perdagangan luar negeri kita, ekspor dan import kita pada bulan April ni yang dikatakan, yang dikongsikan oleh Prof. Irwan sendiri. Jadi kita juga nak tahu, kita nak lihat apabila kita dah lihat penurunan, kita nak tengok macam mana ataupun sektor-sektor ekonomi yang mana yang paling rentan ataupun kita boleh cakap mudah terekspos dengan downside risk ekonomi, dan mungkin kita boleh lihat kerjasama antara kerajaan dan juga swasta. Apa bentuk kerjasama yang ideal yang boleh dilakukan antara dua pihak ini? Mungkin seperti yang Prof kongsikan tadi, iaitu bergabung dalam Indox Plan Master Plan ataupun Indox SME. Pandangan Prof bagaimana? Ya, sebenarnya sektor-sektor yang terjejas ini kita boleh nampaklah, sebab dalam konteks ekspor kita ataupun dagangan kita ini pun yang menjadi dominan itu adalah E&E lah, elektrik dan elektronik. Begitu juga kita tengok ialah dari segi petroleum, minyak, kelapa sawit dan sebagainya. Namun begitu, memang sektor-sektor ini memang akan terjejas teruk, dan kita juga mempunyai prospek ekonomi yang lebih terdedah kepada negara China. Begitu juga dengan negara Amerika Syarikat juga, walaupun Amerika Syarikat bukanlah negara dagang utama, tetapi ia masih lagi menjadi rakan dagang penting, antara yang terpenting untuk negara kita. Jadi bagi saya dari segi exposure itu memanglah kita lihat sektor-sektor yang lebih dalam perkilangan, begitu memberi kesanlah kepada prestasi dagangan kita. Jadi saya berpendapat bahawa memang kita perlu mencari penyelesaian yang lebih tuntas dan komprehensif, kerana kalau tidak kita juga melihat contohnya prestasi pertumbuhan ekonomi kita walaupun berada pada satu tahap yang agak baik pada suku pertama dengan rekod 5.6%, tapi jangkaan dia pada masa akan datang, contohnya suku kedua, dijangkakan juga pertumbuhan ini akan lebih berkurangan, dan ini sebenarnya akan memberi kesanan juga kepada ekspor kita. Jadi apa yang saya boleh lihat di Malaysia untuk kita nak mencari penyelesaian kepada yang dikatakan sektor-sektor yang akan terjejas ini, kita juga perlu faham bahawa ekspor kita ni juga bergantung juga kepada import kita. Sebab itu penting untuk kita memastikan bahawa ringgit kita tidak begitu jatuh dengan signifikan, kerana walaupun secara konvensionalnya memang kita tahu kalau ringgit kita jatuh tu akan memberi kesan dari segi kesan positif lah kita nampak secara umumnya kepada pemain-pemain ekspor kita. Namun begitu kita perlu faham bahawa dari segi ekspor kita ni sebenarnya produk kita tu banyak dikeluarkan dengan mempunyai import konten yang agak tinggi. Jadi maksud dia bila ringgit itu jatuh, ia juga akan meningkatkan dari segi inflasi import. Jadi ini juga secara tidak langsung memberikan kesan negatif kepada prestasi ekspor kita. Pemain-pemain ekspor kita, tidak kira apakah
sektor-sektor yang mereka adalah, sama ada sektor yang berasaskan industri ataupun juga sektor yang berasaskan perkhidmatan. Tapi Prof, kalau bercakap mengenai prestasi ringgit yang kita boleh cakap melemah dalam masa 6 bulan dan lagi lemah, kemungkinan akan cecah 5 atau 6 sekiranya tidak dikawal. Tetapi adakah penurunan ringgit ini akan menyebabkan penurunan atau penyusutan terhadap dagangan luar negeri kita, ekspor dan import ini akan dijangka turun selama jangka panjang, ataupun ini hanya adalah trend sementara sahaja? Kalau kita lihat sepatutnya kejatuhan ringgit itu seperti yang saya sebutkan tadi lah. Jadi sepatutnya memberikan kesan yang positif. Tapi kita tengok dari secara keseluruhan dia memang all in all dia akan memberikan kesan yang agak negatif. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak bermakna lah kita tidak boleh melakukan apa-apa. Kalau adanya intervensi daripada kerajaan yang bagi saya dapat memberikan satu kekuatan kepada pemain-pemain sektor ekspor kita, saya yakin bahawa kita boleh at least tidak boleh reverse the trend as well. It's possible sebab kita lihat di sini bahawa dari segi kapasiti kita memang kita mempunyai keupayaan. Cumanya bagaimana kita nak maneuver dari segi keutamaan prioriti kita dan juga bagaimana kita memastikan bahawa adanya pelaburan-pelaburan yang saya fikir lebih strategik lah untuk kita memfokus kepada peningkatan dalam industri ekspor kita. Macam saya sebutkan tadi lah beberapa perkara dan juga perancangan dan juga perlunya ada insentif daripada kerajaan lah dan juga fokus. Contohnya kalau kita lihat dari segi regional kita, ada contohnya dari segi bagaimana negeri-negeri yang penting yang kita boleh tumpukan lah, dari segi bagaimana negeri-negeri tertentu yang mungkin kita boleh lihat dapat difokuskan untuk meningkatkan prestasi ekspor mereka dan secara langsung akan meningkatkan ekspor negara kita. Contohnya dari segi projek Nusantara yang besar ada, yang saya fikir memberikan kesan hanya agak tinggi kepada negeri Sabah dan Sarawak. Jadi di sana banyak penumpuan sektor yang boleh lihat. Begitu juga dari segi kita tengok usaha kerajaan dari segi meningkatkan perdagangan, bukan sahaja dari segi bilateral tetapi juga multilateral di antara negara ASEAN. Jadi ini kita boleh perkukuhkan melalui mungkin seperti saya sebutkan tadi RCEP dan juga mungkin dari segi perancangan dasar yang lebih spesifik. Baik, sudah tentu walaupun dagangan kita melihat prestasi susut pada bulan April 2023, tapi ini bukanlah pengakhirnya dan kita harus beri tumpuan kepada usaha berterusan bergerak ke hadapan. Dan saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM, kerana bantu kami faham mengenai antara cabaran yang perlu kita kenal pasti di peringkat tempatan hinggalah ke global, dan kita berharap yang terbaik untuk bulan-bulan yang akan datang, terutama untuk perdagangan luar negeri kita. Dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Dan selepas ini kami akan bawakan perkembangan iaitu perkembangan syarikat-syarikat korporat dalam segmen ringkas dagang selepas ini. Aset Rizab Antarabangsa Malaysia berjumlah $114.42 bilion, manakala aset mata wang asing lain berjumlah $601.3 juta menurut Bank Negara Malaysia BNM. Dalam kenyataan, BNM berkata mengikut format Special Data Dissemination Standard SDDS Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, butiran terperinci Rizab Antarabangsa memberikan maklumat akan datang mengenai saiz, komposisi dan kebolehgunaan Rizab dan aset mata wang asing lain. Sentra Global Berhad CGB menerusi anak syarikatnya CIC Construction Sdn Berhad memeterai perjanjian jual beli bersyarat dengan RYRT Holding Sdn Berhad bagi mengambil alih 630,000 saham biasa mewakili 30% kepentingan ekuiti syarikat bernilai 13.26 juta ringgit. Econpile Holdings Berhad berjaya meraih kontrak bernilai $9.5 juta atau 43.8 juta ringgit untuk projek pembangunan di Kemboja.
Kumpulan itu berkata anak syarikatnya iaitu Global Piling Solutions Co Limited memperoleh kontrak untuk Odem Living Co Limited bagi pembangunan Odem di Norodom Boulevard, Sangkat Tolel Besek, Phnom Penh. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangannews.com. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Setiap cerita ada dua sisi. Tetapi hanya satu yang betul. Aku bukan pembunuh. Kalau kau tak salah, kau tak payahlah risau. Apapun, saya tahu satu kebenaran. Ultrabox, anda boleh stream bila-bila masa tanpa gangguan cuaca dengan Wi-Fi. Find out the truth yourself. I'm not lying. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jino dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob hari ini untuk berunding isu masalah air di dua negeri itu. Jelas Anwar, Kerajaan Persekutuan sentiasa komited untuk membantu dua negeri itu dalam menyelesaikan isu yang berlarutan dan memberi kesan kepada rakyat. Seterusnya, Anwar semalam memaklumkan Sudan mengundang Ketua Menteri dan Pemimpin Sabah, Menteri Besar dan Pemimpin Kelantan untuk berunding dan menyelesaikan masalah air di kedua-dua negeri itu. Jelas beliau, Kerajaan Persekutuan cuba menyelesaikan masalah air di kedua-dua negeri sebaik mungkin. Mengulas lanjut, ujar Anwar memberitahu Kerajaan Persekutuan sentiasa cakna dengan masalah yang dihadapi di beberapa kawasan pedalaman yang tersisih. Beliau sebelum itu mengumumkan peruntukan RM3 juta bagi menyelesaikan masalah air di Universiti Malaysia Sabah UMS. Kerajaan perlu memberikan lebih banyak subsidi bersasar sebagai langkah menangani kos harga barang. Timbalan Ketua Strategi Ibu Pejabat Asia UNSDSN Universiti Sunway Profesor Wong Ching Tuat berkata ini sejajar dengan dapatan kajian terbitan Endeavour GMC yang mendapati 11% responden dan 14% responden Melayu yang mahu isu meningkatkan kesejahteraan rakyat diberi keutamaan. Tapi kalau kita lihat isu yang ketiga adalah tentang pembaikian welfare ataupun kebajikan kepada rakyat. Itu 14% antara orang Melayu dan 11% antara semua. Jadi saya rasa mungkin kita perlukan ada lebih banyak subsidi yang dapat mencapai sasarannya. Saya sendiri sokong bahawa misalnya yang subsidi untuk elektrik itu akan ditarget, disasarkan supaya yang kaya, rumah tangga yang kaya yang banyak gunakan elektrik itu tidak dapat subsidi. Saya rasa itu perkara yang betul yang perlu lebih banyak diperbanyakkan dan rakyat biasa perlu lihat bagaimana kebajikan mereka diperbaiki. Berhubung tahap kepuasan terhadap belanjawan kerajaan yang telah diluluskan, beliau berkata kadar tidak kepuasan yang dicerminkan dalam kajian yang dijalankan mungkin dipengaruhi oleh cita rasa politik responden. Selain itu, Chin Huat berpandangan kerajaan perlu meningkatkan penerangan kepada awam mengenai tujuan beberapa dasar yang dilaksanakan serta manfaat yang akan diperolehi oleh rakyat. Beliau secara khusus merujuk kepada usaha kerajaan menangani rasuah yang seharusnya diperjelas bahawa tindakan tersebut bukan suatu langkah yang menyasarkan musuh politik, orang Melayu dan orang kaya. Sebaliknya, ia adalah bagi mengembalikan kerugian yang hilang akibat rasuah dan dikembalikan untuk membiayai kebajikan rakyat. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Rabu.
Seterusnya, penerangan lebih menyeluruh dan berkesan kepada rakyat perlu dilaksanakan, khususnya berkaitan isu-isu yang sensitif seperti kenaikan kadar dasar semalaman OPR. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, kerajaan perlu meningkatkan keupayaan komunikasi politik bagi menangani hal ini. Ya, saya rasa selain daripada dasar-dasar yang pro poket rakyat, kerajaan juga perlu memperbaiki komunikasi, contohnya dalam isu kenaikan OPR, perlu ditangani dengan lebih menyeluruh dari segi penerangannya kepada rakyat. Walaupun kita ada nampak ada usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu, tetapi mungkin tidak terlalu proaktif di situ, ya. Dasar-dasar pro rakyat juga harus diterangkan dengan lebih menyeluruh, dan kerajaan perlu mengambil kira pandangan setiap pemegang taruh dan menekankan bahawa kerajaan bukan sahaja melihat kepada jangka pendek, tetapi juga kepada jangka panjang. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Rabu. Kaji selidik dijalankan oleh Endeavour MGC membabitkan 1068 responden melibatkan semua kaum dan 791 responden Melayu yang dipilih melalui persempelan rawak berstrata. Tinjauan pendapat awam itu dijalankan dari 4 hingga 18 April lalu dengan margin kesilapan keputusan adalah antara 3 dan 3.5% berdasarkan bilangan pemilih berdaftar di Semenanjung setakat Jun 2022. Malaysia dan Turki bersetuju menjalin hubungan dua hala dalam pelbagai bidang ke tahap yang lebih baik dan lancar susulan pemilihan semula Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Republik itu baru-baru ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan ketika Erdogan menghubungi beliau pada Selasa. Dalam kemas kini di laman Facebook, Anwar turut berkongsi video berdurasi 4 minit yang memaparkan perbualan telefon beliau dan Erdogan dengan dibantu oleh penterjemah. We have now to take up issues of bilateral relations, of trade and investments and military cooperation, cultural, educational at a faster pace, and I would like to assure you that we'll give a priority to our relations with Turkey, and you are invited to come to Malaysia as soon as possible. Erdogan turut melahirkan komitmen beliau untuk membawa hubungan dua hala Turki dan Malaysia ke tahap lebih tinggi yang dipersetujui Anwar. Anwar dalam masa sama turut menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah atas kemenangan Erdogan pada pilihan raya presiden baru-baru ini. Perdana Menteri berkata beliau mengagumi ketabahan dan kesabaran Erdogan dalam menghadapi pelbagai cabaran untuk memenangi pilihan raya itu. Lepas media melaporkan Erdogan memenangi pilihan raya penentu apabila menewaskan pencabarnya Kemal Kılıçdaroğlu. Malaysia dan Turki telah menjalin hubungan diplomatik sejak 1964. Tahun lepas, Turki merupakan rakan dagang serta destinasi ekspor terbesar Malaysia dan sumber import ke-6 paling utama dalam kalangan negara Timur Tengah. Hong Leong Bank Berhad telah mencatatkan keuntungan bersih kira-kira RM930 juta pada suku ketiga tahun kewangan 2023, meningkat 18.5% daripada RM784.8 juta dalam tempoh yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan bank dalam suku berakhir 31 Mac 2023 ini turut meningkat 3.6% kepada RM1.4 bilion berbanding RM1.35 bilion sebelumnya, manakala pendapatan sesaham EPS bernilai 45.4 sen. Keuntungan bersih Bintulu Port Holdings Berhad menyusut 45% kepada RM22.48 juta pada suku pertama tahun kewangan 2023 daripada RM41.06 juta. Pendapatan kumpulan bagi suku berakhir 31 Mac 2023 itu turun 5% kepada RM187.9 juta daripada RM198.1 juta, manakala pendapatan sesaham EPS turun kepada 4.89 sen daripada 8.93 sen.
Pasar Internasional Berhad telah mencatat kerugian bersih 60.6 juta ringgit pada suku ketiga tahun kewangan 2023 berbanding keuntungan bersih 6.5 juta ringgit dalam tempoh yang sama tahun lalu, kerugian bagi suku keempat berturut-turut. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangannews.com. Bangkit daripada musibah banjir bukan sesuatu yang mudah buat usahawan. Lebih-lebih lagi, kilang memproses baja dan tanah organik termasuk 8 jenteranya rosak akibat ditenggelami banjir yang melanda Batu Pahat, Johor 2 bulan lalu. Meskipun bekalan bahan mentah terhenti kerana hanyut dalam banjir dan operasi kilang terpaksa dihentikan, Nur Hidayah dan syarikat keluarganya Sarjani terus berjuang dengan menggunakan digital dan media sosial sebagai alat utama untuk membangun jenama produk mereka yang terkenal di Parit Warijau. Sejak tahun 2007, Nur Hidayah bersama 3 orang adiknya menguruskan syarikat telah menggunakan platform digital ini sebagai strategi pemasaran mereka. Walaupun dalam situasi yang mencabar, mereka mengambil inisiatif untuk memanfaatkan media sosial sebagai media utama pemasaran dan jualan. Kita dapat sokongan moral semua, dorongan daripada media sosial after kita kena banjir kan. Selepas kita banjir ni, saya mohon jugalah mana-mana bantuan dana. Terutama sekali saya mohon daripada Tekun. Alhamdulillah saya pun dah berjaya lulus lah dengan bantuan daripada Tekun untuk saya bina balik kilang saya ni untuk pembelian bahan mentah. Lepas tu penghasilan produk yang sebelum ni kita dah ada kat pasaran tu kita mulakan balik lah. Step by step lah. Pertama sekali saya kena baiki semula jentera saya yang terendam dengan banjir. Lepas tu mesin. Satu-satu saya buat. Alhamdulillah selepas sebulan lamanya kami terpaksa tutup kilang semasa banjir dan sebulan selepas kita baik pulih kita cat semula, kita maintain balik jentera-jentera, mesin kita repair semua. Pada bulan ni saya dah mula sepenuhnya lah beroperasi untuk menghasilkan baja organik mas hitam atas jenama mas hitam ni, dan kita buat tanah organik untuk kita pasarkan kembali ke kedai-kedai RM2, nursery yang berdekatan dan juga ejen-ejen saya pada syarikat Sarjani lah. Berkongsi tentang produk keluarannya, Nur Hidayah berkata syarikatnya menggunakan teknologi microB dari Jepun dalam pembuatan 8 produk baja dan tanah organik. Kesemua produk keluaran Sarjani Enterprise turut menjalani proses pembangunan dan penyelidikan R&D dengan kerjasama daripada Bardi, Sirim dan Jabatan Pertanian Malaysia. Malah R&D diteruskan mengikut keperluan agar kualiti dan impak baja serta tanah organik dikekalkan. Antara produk yang dihasilkan, produk kawalan serangga organik RF3, baja cecair organik, baja pallet, foliat iaitu booster baja dan bokashi. Bercerita lanjut, Nur Hidayah memaklumkan pengeluaran dibuat mengikut permintaan dengan penggunaan jentera, mesin dan separuh tenaga pekerja yang digunakan. Sarjani Enterprise boleh mengeluarkan maksimum sehingga 70 tan untuk baja organik dan 100 tan pengeluaran tanah organik bagi tempoh sebulan. Apple today announced the App Store ecosystem facilitated the $1.1 trillion in developer billings and sales in 2021. An independent study by economists from Analysis Group found that this is building on the developers' track record of strong, resilient growth. And as released earlier today, the new study from economists at Analysis Group titled "The Continued Growth and Resilience of Apple's App Store Ecosystem" draws from a wide range of economic data that speaks to developers' growth on the App Store. The study found developers' billings and sales facilitated by the App Store grew across a wide variety of categories. The economists from the Analysis Group estimated that last year, App Store developers generated $910 billion in total billings and sales from the sale of physical goods and services,
$109 billion from in-app advertising, and $104 billion from digital goods and services. The analysis group study takes a closer look at the key drivers behind the growth in the App Store ecosystem, including rebounding demand for sectors like travel and ride-hailing, and strong growth in advertising spend in apps like social media and retail apps. Developer billings and sales increased by 27% between 2019 and 2020, 27% between 2020 and 2021, and 29% between 2021 and 2022. Small developers in particular found tremendous success on the App Store, outpacing larger developers by growing their revenue by 71% between 2020 and 2022. The economists at Analysis Group believe growth rates of this kind are positive indicators, consistent with a flourishing marketplace full of dynamism, innovation and competition. The App Store's engine of commerce provides Apple developers around the world with a distribution platform that supports more than 195 local payment methods and 44 currencies across 175 storefronts. It also allows developers to reach users across borders, and in last year, 54% of downloads occurred in storefronts outside of developers' home countries. The App Store attracted over 650 million average weekly visitors worldwide last year, according to new data as released from Apple, and user downloaded and re-downloaded apps on average of more than 774 million and 1.4 billion times each week last year, respectively. This is also consistent with the App Store turning 15 years old. Since its launch in 2008, the App Store has never offered developers more opportunities or Apple users more apps that enrich their lives. That success comes as Apple continues investing in the future of the app economy. This is by offering a safe and trusted marketplace for users and powerful tools that help developers make great apps. The App Store has created an incredible amount of economic opportunity for global app creators. All told, iOS developers have earned more than $320 billion from the App Store from 2008 until last year. The analysis group also found that the iOS users have downloaded apps more than 370 billion times. And today, the App Store has more than 123 times as many apps, nearly 1.8 million apps to choose from, compared to the thousands available when it first opened in 2008. Today's developers also have more options to monetize their businesses, including in-app purchases and subscriptions, more developer tools, including over 40 SDKs and 250,000 APIs, and educational resources like the Apple's Developer Academies, Entrepreneurs, Camp, and of course other programs that teach coding and business development skills. The App Store's technologies and services support a wide range of app businesses, including developers who sell physical goods and services. This includes integration with Apple Pay, biometric authentication with Face ID and Touch ID, account security, and other technologies that help developers securely connect with Apple users. The App Store also has remained a safe and trusted marketplace for users thanks to Apple's rigorous app review process and robust privacy and security protections. Last year, the App Store blocked more than $2 billion in fraudulent transactions and rejected 1.7 million app submissions for failing to meet privacy, security, and quality standards. Recent innovations like app tracking, transparency, and privacy nutrition labels have empowered users with even more information on how their apps and users use their data. This also brings about a very interesting conversation into how the App Store is currently being done. Many online developers and of course larger ones like Twitter and Google through YouTube, for instance, is now offering their services through two-tier payment packages. One through the App Store, which is normally 30 to 40% higher than the second tier, which is offered, say, for instance, on their website. The classic example is, of course, say, for instance, YouTube Premium, which offers family prices at 44 ringgit on the App Store instead of 33 ringgit if you buy straight from the website. Twitter Blue, for instance, has a two-tier pricing over in excess of 500 ringgit if you buy Twitter Blue yearly subscription on the App Store instead of 360 ringgit on the yearly subscription if you buy it straight from the website.
So this kind of conversation does invoke that whole idea of whether or not the App Store indeed is taxing more to the larger developers in particular, and whether or not this is going to spell a new way of how things are being sold online. Is this the way forward when it comes to the future of the App Store? Is the dominance of the 30% so-called tax that App Store charges to developers big and small is nearing its end? 15 years on, the App Store is facing a lot of critical challenges, and these challenges need to be addressed in the coming months or weeks to come. In fact, ahead of the DubDub or WWDC that is scheduled to happen in Cupertino on June 15th, there's a lot of developers that are already talking about how they can offer two-tier pricing through the App Store and through their website. If this happens, then what would be the impact on consumers? Directly, of course, one would argue that cost would be lower, but indirectly, will privacy be maintained? Will the data security be maintained if it's offered outside of the App Store ecosystem? So there's a lot that needs to be conversed on this topic. Do check out my conversations on my own show, Notepad, with me, Ibrahim Sani, on these kind of conversations that takes place there as well. Now we move on to other news. The startup ecosystem in Malaysia is ranked 42nd in the Global Startup Ecosystem Index in 2021, which is a significant achievement considering the challenging environment faced by startups in Southeast Asia. The limited funding and cautious investor landscape makes it difficult for startups in the region as the global investment climate becomes a little bit more uncertain. Despite these challenges faced by Southeast Asian startups, there are positive factors that offer hope. The ASEAN region's strong macroeconomic performance, along with the support of dedicated investors and access to global capital markets, provide a lifeline for companies, especially startups, seeking a sustainable and profitable way of doing things. Consistent with also the announcement coming in from the Minister of Economy, Yang Muhammad Rafizi Ramli, earlier this week, that said that he intends to work collaboratively with other ministries, predominantly MITI, KKD, or the Digital and Communications Ministry, as well as other relevant ministries like the Ministry of Finance, in order to make Kuala Lumpur, if not Malaysia, a global hub or at least a regional hub for the ecosystem, the startup ecosystem. So this and more needs to be explored a little bit better. Joining us on the line live is Thaddeus Koh, the co-founder of E27. Thaddeus, maybe you can share with us some of the key factors that have led to the rapid growth and development of Southeast Asia's startup ecosystem in the past decade. Hi. Thanks, Ibrahim. Very good morning to everyone, and thanks for hosting and having me here. Well, great first question, right? I mean, for Southeast Asia startups, we have raised about 2 billion in Q1 in this year. Although this is down from 25% from last quarter and a slight down of 50% from the last period in 2022, there's still a lot of potential here due to, well, we are the third largest population size for Southeast Asia on a global scale, right? There are 460 million users, internet users in 2022. So there's a ton of opportunities here. And we are always a mobile-first economy here in Southeast Asia. There's plenty of opportunities, plenty of problems needs to be solved in multiple sectors that we want to explore through E27 and Echelon. How has the emergence of innovative businesses and their business models contributed to the success of startups in this part of the world? For this part of the world, many of the startups here focuses on mobile first, right? Because simply everyone is on a mobile phone today. The mobile penetration here for Southeast Asia is one of the highest in the world, right? And our young users, our young digital natives, they comprises about 30% of all consumption of digital services throughout Southeast Asia, right? So that model has created and have influenced many startups to really focus on a mobile-first strategy, right? I think you covered the news on Apple earlier on. You can see that is one of the key opportunities for them to leverage on as a platform to reach out to more users beyond Southeast Asia to a global audience. Right, with a mobile first, that allows Singapore companies, Malaysian companies, Indonesian companies to really grow not just domestically, but also grow within the region when they are ready for that as well. So that strategy is solid, is strong. But right now, yes, there are some challenges in the ecosystem. We need to talk about sustainability. We need to talk about path to profits first.
I think that's something that we can talk about more. That's the thing. If we look at the trend, mobile first strategy that has greatly benefited many of the startups in this part of the world. But as I also mentioned early on, things are looking to be different. A lot of developers are now thinking about offering their products and services outside, trusted platforms like the App Store, largely because of the so-called, 30% tax that App Store incur on developers. What's the future like when it comes to offering, I guess, online services? Mobile will still be the feature, but is it going to be going outside of the App Store, for instance? Yeah, of course. So let's talk about some of the fundamentals today, right? So the biggest theme that we need to push for this year's Echelon conference, right, is the aspiring entrepreneurs and the early stage startups. You need to be thinking about what's your path to profits. Think of it as your fundamentals, right? Think of your unit economics of your business. Well, App Store, is that the strategy that brings you fastest to this path? Or just general web services? Is that the alternative to bring you fastest to this path? I think when we look at the fundamentals, the investors have been saying, and we poll about 50 investors and talk about this, right? Everybody needs to look at how do you grow your business today? How do you look at it as a sustainable business? How do you work with partners? How do you work with investors in your country and in the region to build a sustainable business? Before you think about growth in the region or on a global scale, let's look clearly on your business fundamentals. So with that forms your other strategies, right? Then that forms your, okay, where do you build your services? Where is the problem that you're trying to solve? And which are the other regions, which are the countries that are suitable for your current strategy, right? But fundamentally, everyone needs to go back to a drawing board, especially for early stage founders, to think about business fundamentals, right? The cash model of pre-pandemic is not coming back. That is agreed by all the investors that we have spoken to. Right now, we have to look at your business fundamentals again, and how do you get there in the fastest way? So that's what we are advising all early stage founders to think about first and foremost today. Business models are critical, of course, I agree with you, but of course distribution is also important for startups that are looking at being a platform-driven business or trying to expound on retail businesses. App stores are actually quite critical to talk about. Do you feel that the ability for them to try and find greater distribution is also quite critical right now? Of course. So for distribution-wise, one of the key themes that we are pushing this year as well, right, as part of that theme of path to profitability, is the sense of collaboration in Southeast Asia. So we are a region of 10 countries, right? More than thousands of languages, if you include all the dialects, right? If you talk about the main 6 ASEAN countries, there are different challenges, there are different innovation needs, there are different corporates and governments trying to start their corporate their journey. Some are a little bit more advanced, some of them are just starting off, right? There is a lot of opportunities to look into the landscape here and use that as a way to work with these corporates. How does it matter to distribution? Because that's how you introduce your products and services in the region. You need to go deep into many of these countries. When you're ready, only when you're ready to do that, you need to look into the landscape in that country. You need to look at your brand building. You really need to spend a good amount of 3 to 6 months time building up your brand, building up your talent team, hyper-localizing your service before it's ready for distribution, right? So that collaboration piece with governments, local government agencies are very welcoming. There are many programs and policies that's out there to welcome Malaysian startups to enter into Indonesia, booming markets like Vietnam, Philippines as well. These are the 3 key emerging markets, right? They are there. So the advice here is, before distribution, you really need to get your core fundamentals again, your home base sorted out. And when you grow into the region, you need to go deep, right? You need to spend that 3 to 6 months time flying in and flying out. Some founders even move all the way there, right? To really build that solid team, the solid brand,
and making sure that the product and service has an extremely good fit in the local culture, in consumer or business behavior, before they start to think about the distribution in the local markets. Yeah, so there's a lot of work that needs to be done before they jump into the distribution side. Another area that I want to ask is on startups that do not see retail businesses as their main core segment. They focus on industrial customers. They focus on government-to-government customers. A company that I can mention, of course, is Aerodyne, for instance, that do not look at Malaysia or even Southeast Asia as a market. They're pretty much everywhere across the globe, in the MENA region, in South America. Do you think that these kind of founders would be a little bit more unique and different because they're not targeting, say, retail customers? They don't really care about distribution. All they care about are global markets, and they're based on infrastructure, say, for instance. And therefore, the growth of profitability is actually quite high in this space. Do you feel that this kind of startups would tend to be the bigger ones to be betted on in the next, say, for instance, decade to come? Sure. I think it really depends on the market. For Aerodyne, we did a very good interview with the CEO I think earlier this week. Right, it was really to focus on his advice as well. Same advice, right? In this period of time, what's the advice for early stage companies? But for Aerodyne, right? Yes, they started off. We had done an echelon for many years. They have supported us as well. The key thing for them is, yes, it's a global market. For them, it really depends on their business and the core fundamentals, right? They started way earlier than the companies today. Of course, when you cannot find that product fit here in Southeast Asia, you have to look further. Look at the global markets. Look at where your demand is. There are still snippets of different sectors, of course, that needs this kind of growth, that needs global scale networks in order to succeed. I think this is where Aerodyne has done fantastically well in reaching out to their core markets, in identifying the product market fit. But I would say for majority of many of the tech founders here today in our platform that is coming for Echelon, they are looking at, first and foremost, domestic market, getting the fundamentals right, and then they are looking at Southeast Asia as a regional growth. I think Southeast Asia as a really key emerging market, it's a market for Asians. And if you look at the news making headlines of funding, of growth, these are Southeast Asian companies. So Aerodyne, I would say, is a special company. They have done fantastically well on a global level. They have very strong networks to support them in their growth journey. But majority of the companies will still have to start domestically or in the region before they can succeed on a global level. Let's talk about the funding pipeline right now. Early stage funding seems to be plenty when it comes to VCs trying to support this particular stage. Even Series A can be argued as plentiful when it comes to Southeast Asia. But moving forward, right, Series B onwards, there seems to be a hiccup in terms of how VCs can actually enter this space into the growth stage kind of element. Do you agree with this kind of thesis? Do you agree that this is a stage where for founders, they will have to think differently on how to get Series B onwards to be funded? Yeah. So share a little bit of a story, right? So back in April, I was actually in KL, Kuala Lumpur, for our own meetup event with the local stakeholders of startups, corporates, and governments as well, government agencies. So we had a conversation about this, and we invited a upcoming to Series B or pre-Series B startup, right, to talk about this issue, right? Yes, there is that early stage investment winter right now. And the reason why the B rounds are much more difficult today is because, back to the same thing, the investors are now looking at the fundamentals. And the problem is, if you raise your Series A in the last couple of years and 2 years, right, and your plan was, look, I'm going to revenue first, right? I'm going to be getting my market shares, right? But then when the interest rate is starting to rise, the VCs are telling you, okay, you can't just grow like that now. You got to change your strategy and you got to pivot now and look at your fundamentals, your unit economics. Tell me the path to profitability. So it's not that the VCs doesn't want to deploy the B round funds. It's because they're waiting
for many of the Series A companies to pivot their strategy. So if you are the Series B or pre-Series B companies, let's say in last year, you're safe because many of them we spoke to, they have raised their funds. They left their cash in the bank. They didn't spend so much. They were very prudent because the conversation has started this in the tech industry that you need to think about your profitability today. Back last year, right? So all the Series B were careful about it. So when they are raising the Series C, they are in much better, stronger financial position to command a better valuation. But if you are in that spot of a Series A company, that's where the trouble is, right? That's where you're a little bit in a limbo. But there are many opportunities still. Many VCs are opening up their doors to speak to these Series A companies, to help them adjust, to help them pivot. There are many different forums that's out there to help advise Series A startup founders on how do you actually do this. It's really a tough problem for many of them because they are really in this problem spot. And I think as an ecosystem builder like E27, our job is to invite some of these guys, have a conversation about it, find their core partners, find their next round VCs that can advise them, not say invest now, but advise them and bring them forward to their B rounds. That's what I think personally for why this issue exists. Thaddeus, very quickly, run through with us Echelon Asia Summit's Top 100 Startup Stage, specific benefits that entrepreneurs get from this platform. For the last 10 years, we have 100 companies that we source from Southeast Asia. Traditionally, we have been traveling to all the key cities to meet the tech founders, to welcome them for this competition. These are all early stage companies, pre-Series A. And the whole point, right, is, look, if we are talking about Southeast Asia, we need to show Southeast Asia. And we are trying to show it through the innovative products and services from these startups from all the different countries into one platform, into one event for 2 days. Right? So they'll be pitching 100 of them over on one stage in 1 day. So everyone has a good 3 to 5 minutes to really talk about their products and services. They have a stand, investors, corporates, governments can talk to them after their pitch is done. Once 100 companies is done, we have our top 10 and we recognize who is the winner from there. And this is judged by over 30 VCs, well-known VCs. They are funding rounds in the early stage rounds from seed to pre-series A all the way to a pre-B round. So that is, in essence, our top 100 competition. And we have recognized and seen through many companies from Tokopedia to Gojek previously in 2012, 2013. Our first time in Jakarta. In Malaysia, we have Aerodyne before. And many other Malaysian companies like Droppy. Droppy is a B2B marketplace startup from Malaysia at the Series A round as well. These are the companies that we have showcased through the platform. And we hope to invite everyone to join us for this event to look at what's next, what are the trends, what are the sectors, who are the startups, and who are the founders that's heading these companies. Thank you very much, Thaddeus Koh, the co-founder of E27, who joins us live from Singapore. That's all that we have for you for this hour. Do stay on with us on Astro Awani as we bring you more urgent and critical analysis on the events that are happening within this country as well as internationally. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one. Bagi membolehkan masyarakat memberikan pandangan berhubung cara tadbir urus negara yang baik. Yang lebih penting gila, bersemangat untuk membangunkan negara kita. Adalah untuk meningkatkan kualiti guru dari segi kelayakan akademik dan perkhidmatan pendidikan negara. Ia juga tidak lari daripada hasrat kami di peringkat KPM. Akan diputuskan dalam masa terdekat. Laksanakan secara bersasar berdasarkan jumlah penggunaan elektrik mengikut kediaman. Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12.30 hari. This is not you. Kejutan. Dia dah mencuba, dia tak jadi. Tekanan dan cabaran. Saya nampak potensi. Keep doing the melody. Timbulkan dia. Performance, power. Untuk menguasai pentas dan terus bersinar. Anda mampu mengubahnya dengan dominasi BBNU. Big Stage. Siaran langsung Ahad 9 malam di Astro Ria dan Astro Go.
semakin panas. Saya bukan gila macam Roy Azman tu, dia gila. Semakin kelakar. Pergi kedai Aceh, membeli gas. Oh my gosh. Rugi kalau tak tengok. No. Seribu janda saja dalam baga. Itulah tu. Baleng batu. Benjol di dahi. Tahu takut. Hihihi. Apa kau ni? Apa masalah? Sabar. Sakit pula kita awak. 5 bintang. Mega spontan di Astro Warna dan Astro Go. Jiwa SME oleh Astro AWANI kembali lagi dan kali ini kami akan bertemu anda di lapangan khas untuk usahawan dan peniaga-peniaga kecil dan sederhana. Kami akan jelajah ke 5 lokasi pilihan di seluruh negara, membanggakan dengan informatif dan menarik yang akan kami bawakan sepanjang tahun. Pastikan anda mendapat segala info dan update yang latest di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Awani pada jam ini bersama saya Fahmi Izzuddin dan kita mulakan dengan perkembangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan pertemuan bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nur dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob hari ini untuk berunding isu masalah air di dua negeri itu. Jelas Anwar, Kerajaan Persekutuan sentiasa komited untuk membantu dua negeri itu dalam menyelesaikan isu yang berlarutan dan memberi kesan kepada rakyat. Anwar semalam memaklumkan sudah mengundang Ketua Menteri dan pimpinan Sabah, Menteri Besar dan pimpinan Kelantan untuk berunding dan menyelesaikan masalah air di kedua-dua negeri itu. Jelas beliau, Kerajaan Persekutuan cuba menyelesaikan masalah air di kedua-dua negeri sebaik mungkin. Mengulas lanjut, ujar Anwar memberitahu Kerajaan Persekutuan sentiasa cakna dengan masalah yang dihadapi di beberapa kawasan pedalaman yang tersisih. Beliau sebelum itu mengumumkan peruntukan RM3 juta bagi menyelesaikan masalah air di Universiti Malaysia Sabah UMS. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Rabu berkenan berangkat bertemu dengan Raja Jordan Raja Abdullah II di Beit Al-Urdun aman dan keberkatan tiba Sri Paduka di Beit Al-Urdun pada 1.30 tengah hari waktu tempatan dan 6.30 petang waktu Malaysia disambut oleh Raja Abdullah II. Menurut Facebook Istana Negara, mengiringi Seri Paduka ialah anak anda Tengku Arif Bendahara, Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah dan Duta Malaysia ke Jordan, Muhammad Nasri Abdul Rahman. Pada pertemuan itu, kedua-dua pemimpin telah berkenan menyentuh berkenaan usaha-usaha untuk mengukuh dan meningkatkan kerjasama antara Malaysia dan Jordan demi kepentingan bersama. Seri Paduka dan Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria kini berada di Aman bagi lawatan khas selama 4 hari bermula 30 Mei atas persilaan Paduka berdua diiringi oleh Paduka-Paduka ananda Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah, Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah dan Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah. Seri Paduka berdua dijadualkan berangkat menghadiri majlis perkahwinan Diraja Putera Mahkota Jordan di Istana Zahran esok disusuli keberangkatan ke majlis jamuan sambutan perkahwinan Diraja di Istana Al-Husainiyah di Aman pada 11 malam.